Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Learning Maritime English. Dan kali ini kita akan membahas mengenai describing the frequency of daily activities. Apa sih itu? Oke, let's get started ya. Oke, describing the frequency of daily activities yaitu adalah menggambarkan frekuensi dari aktivitas sehari-hari seorang pelaut. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita simak ya. Nah, sebagai pelaut, penting sekali ya untuk kita tuh bisa menjelaskan seberapa sering sih suatu kegiatan dilakukan setiap harinya. Benar kan? Nah, hal ini berguna dalam percakapan antar kru untuk menjelaskan rutinitas, ya kan? Tugas harian atau kebiasaan saat di kapal, ya. Oke. Nah, sekarang kata-kata keterangan frekuensi atau adverbs of frequency itu seperti apa saja? Simak. Di antaranya adalah ada kata always, yaitu selalu. Nah, ini 100% ya, 100%. Nah, itu kalau always ya, selalu. Usually berarti biasanya 80 to 90%, 80 sampai 90%. Often yaitu sering ya. 60 to 80%, 60 sampai 80%. Sometimes kadang-kadang 40 to 60%, ya 40 sampai 60%, kadang-kadang sometimes. And then occasionally. Occasionally itu sesekali. Occasionally itu sesekali. Nah, sesekali itu berarti 30 to 40%, 30 sampai 40%. Dia di bawahnya sometimes. Yaitu occasionally, sesekali. And then seldom atau rarely. Seldom atau rarely itu artinya jarang. Nah, kalau jarang berarti 10 to 20%, 10 sampai 20%. And then we have never. Never itu tidak pernah, berarti 0%. Nggak pernah sama sekali, tidak pernah, never. Alright, nah sekarang bagaimana sih struktur kalimatnya? Oke, kita di sini ada subject, lalu diikuti oleh adverb of frequency, and then plus verb. Jadi struktur kalimatnya adalah subject ditambah keterangan frekuensi yang tadi ya, kata-kata frekuensi yang tadi, adverb of frequency, plus atau ditambah dengan verb atau kata kerja. For example, sebagai contoh, I always check the engine before duty. I always check the engine before duty. Nah, berarti subjeknya adalah I, adverb of frequency adalah di sini always, selalu. Lalu verbnya adalah atau kata kerjanya adalah check atau memeriksa. I always check the engine before duty. Saya selalu memeriksa mesin sebelum tugas. Ya. Oke. Nah, di sini subjek, lalu keterangan frekuensinya, baru kata kerjanya. Baru diikuti dengan objeknya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat percakapan maritim mengenai frequency of daily activities. Oke, di antaranya, I always start my shift at 6 a.m. I always start my shift at 6 a.m. Aku selalu mulai giliran kerja jam 6 pagi. We usually have lunch at noon. Kami biasanya makan siang jam 12. I often check the oil level in the engine room. Aku sering memeriksa level oli ya di ruang mesin. He sometimes helps in the galley. Dia kadang-kadang membantu di dapur. We never skip safety drills. Kami tidak pernah melewatkan latihan keselamatan. The captain usually checks the weather reports. Kapten biasanya memeriksa laporan cuaca. I always clean my tools after use. Aku selalu membersihkan alatku setelah digunakan. They often go fishing when off duty. Mereka sering memancing saat sedang tidak bertugas.
I sometimes drink coffee during my break. Aku kadang, aku kadang-kadang minum kopi saat istirahat. We rarely watch movies together. Kami jarang menonton film bersama. I never go to bed without showering. I never go to bed without showering. Aku tidak pernah tidur tanpa mandi. He usually inspects the cargo holds in the morning. Dia biasanya memeriksa palka kargo di pagi hari. I always wear safety gear in the engine room. Aku selalu memakai alat pelindung di ruang mesin. The crew often gathers in the mess room after dinner. Kru kapal sering berkumpul di ruang makan setelah makan malam. We usually finish our maintenance by 5 p.m. Kami biasanya menyelesaikan perawatan sebelum jam 5 sore. I sometimes take pictures of the sunset. Aku kadang-kadang mengambil foto matahari terbenam. We never ignore the alarms. Kami tidak pernah mengabaikan alarm. The electrician always checks the generator. Teknisi listrik selalu memeriksa generator. I rarely talk during the night shift. Aku jarang berbicara saat jaga malam. We always do logbook entries before sleeping. Kami selalu mengisi buku log sebelum tidur. I usually drink tea after my shift. Aku biasanya minum teh setelah giliran kerja. The second officer often updates the charts. Mualim 2 sering memperbaharui peta laut. I sometimes read maritime news online. Aku kadang-kadang membaca berita maritim secara online. We never delay safety inspections. Kami tidak pernah menunda pemeriksaan keselamatan. I always clean my cabin every morning. Aku selalu membersihkan kabinku setiap pagi. We usually perform equipment checks daily. Kami biasanya melakukan pemeriksaan alat setiap hari. I often wake up before sunrise. Aku sering bangun sebelum matahari terbit. He sometimes forgets to wear his helmet. Dia kadang-kadang lupa memakai helmnya. We rarely have time to relax during busy voyages. Kami jarang punya waktu santai saat pelayaran sibuk. I never eat before my duty. Aku tidak pernah makan sebelum bertugas. The crew always greets the captain in the morning. Kru selalu memberi salam pada kapten di pagi hari. I usually take a short nap after lunch. Aku biasanya tidur sebentar setelah makan siang. We often inspect the mooring lines. Kami sering memeriksa tali tambat. He seldom complains about work. Dia jarang mengeluh tentang pekerjaan. I always write reports after inspections. Aku selalu menulis laporan setelah inspeksi. We usually test the fire alarm every week. Kami biasanya menguji alarm kebakaran setiap minggu. I sometimes play the guitar in the evening. Aku kadang-kadang bermain gitar di sore hari. We never open the hatch without permission. Kami tidak pernah membuka palka tanpa izin. I often call my family when there is signal. Aku sering menelpon keluarga saat ada sinyal. We usually do fire drills on Fridays. Kami biasanya latihan kebakaran setiap hari Jumat. He always cleans the galley after dinner. Dia selalu membersihkan dapur setelah makan malam. I never leave tools lying around. Saya tidak pernah meninggalkan alat sembarangan. The deck crew often checks the winch. Kru geladak sering memeriksa mesin derek. I usually update my sea journal weekly. Aku biasanya memperbaharui jurnal laut aku setiap minggu. We sometimes play cards after dinner. Kami kadang-kadang bermain kartu setelah makan malam. He rarely visits the engine room. Dia jarang mengunjungi ruang mesin. I always set my alarm before sleeping. Aku selalu menyetel alarm sebelum tidur. We often have safety meetings before operations. Kami sering mengadakan pertemuan keselamatan sebelum operasi. I usually help the cook in the morning. Aku biasanya membantu juru masak di pagi hari. We never start without the checklist. Kami tidak pernah memulai tanpa daftar periksa. Alright, this is the end of our lesson today. Ini adalah akhir dari pembelajaran kita ya. Mengenai apa? Mengenai describing the frequency of daily activities. Menggambarkan frekuensi, seberapa sering of daily activities, aktivitas sehari-hari seorang pelaut. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.